Good morning and welcome to Lovin Daily. I'm Tim Diacono, joined with me today by Paula Kauki. How are you, Paula? I'm fine. It's strange with the first program with masks on, and now we have to keep all precautions in place. Yes, and in fact we're wearing masks today because we have a special guest, Graham Samsone from the Union of Professional Educators, who will be discussing the hot topic of whether schools should reopen or not this coming September. But before that, let's go through our titles for today. Malta confirms 47 new COVID-19 cases as doctors go on a symbolic strike. Valletta bar closes down but urges people not to criticize those bars that remain open. More details emerge on SLIEMA double murder. The Broadcasting Authority says its decision to censor journalists' questions on state TV is final. And the MELLIEʿA cross will remain where it is following an intervention by the Prime Minister. So, let's go to the first story. COVID mela l-aħħar numri tal-bieraħ kien hemm 47 każ ġdid, 18 persuna illi għaddielhom u bekk f'pajjiżna s'issa għandna 677 każ attiv għal benefiċċju ta' min ma jifhimx il-Malti. We had 47 new cases, 18 recoveries and 677 active cases as of yesterday. Il-bieraħ ukoll ħarġet statistika updated illi pajjiżna huwa t-tielet l-iktar pajjiż fid-dinja illi qed jagħmel swab tests, mhux fl-Ewropa fid-dinja, u fil-fatt il-bieraħ kien hemm deputat Prim Ministru li żżar is-sitt swabbing center b'Burmarrat biex bekk kollox hemm 6 postijiet biex jitqasmu dak kollha illi qegħdin jixtiequ jmorru jagħmlu test biex ovvjament iżommu lilhom infushom u ta' madwarhom sikuri. Dan fil-waqt li l-bieraħ kien hemm daqsxejn ta' kontroversja u kjarifikat fuq il-kjarifika ta' fejn jidħlu restrizzjonijiet il-ġodda li daħlu fis-seħħ mill-bieraħ fejn jidħlu il-bars fejn wieħed hawnhekk jappella għas-sens komuni li iva jekk anti tista' tmur bar, tikol fil-bidu tibqa' hemmhekk tixrob bil-qiegħda. Min tagħmel xejn ħażina li xi social distance, ovvjament wieħed mhux ħajordna karawetta u jagħmel isja fuq karawetta għaliex ma dak ix-xorb kollu żgur li ħajjieħdok ix-xorb u allura diffiċli żomm is-social distancing. X'taħseb fuq di tal-crisps u karawett u Couple of things. First of all, I find it quite, like something that a lot of people didn't notice was that they're now encouraging bars to serve platters. In the past, they were telling people not to order platters because you're sharing food. But anyway, everyone's learning as they go along. I honestly don't see the difference though between ordering a packet of crisps or a hamburger or a platter or a plate of ravioli or anything. So I really don't get what this fuss is about. It's obviously is intended to allow as many places as possible to remain open, but I don't get why this is such a bad thing at all, as long as people as long as all places follow the same rules, which is, distance between tables, etc. I really don't see what the big deal is by allowing bars to serve even light snacks as food, as long as people are sitting down. And in fact, one particular bar, a popular bar in Valletta, Cafe Society, has spoken out about this issue. It is going to close down, even though it is technically allowed to remain open because it can serve food, but it is urging people not to be too hard on those bars that remain open. The reason being is that whereas for some people, it's just another discussion to be had on social media, for some people it's literally a matter of between unemployment and staying in work. Mm-hmm. And they're basically saying, we are closing down, but we recognize that we're only doing so because we're in a financial situation that allows us to. Others are dying. They use that word, they're dying. Mm-hmm. So this is a real situation, right? Fil-verità, li jridu jifhmu n-nies don't try to be cheeky. Jiġifieri inti tistjek tkun f'bar u qiegħed fuq mejda, issa u xed tikol issa jew kilġ whatever. U għan m'għandekx tixrob eżaġerat, idealment, speċjalment jekk għandek is-suq tixrobx. Imma tu x'inhi differenza bejn li qiegħed ma' restorant qed niekol ta' tzambit u qiegħed ma' bar naqqar u nixrob. Jekk tista' tmur ir-restorant u tkun responsabbli, mur il-bar u kun responsabbli u bekk nevitaw illi ħajfallu iktar businesses
u li kulħadd ikun jista' jimxi l qudiem b'responsabilità u b'inqas każijiet. Fil-fatt issa wieħed jara jekk jieħdu jshom ġimagħtejn biex tara l-miżuri x'effetti tiħallu jekk minn hawn ġimagħtejn oħra jibdew jonqsu l-clusters u n-nies u wieħed jara jekk allura din il-miżura kienet suċċess u jekk in-nies mxewx magħha b'mod responsabbli. Nħallu daqsxejn komod hemmhekk, storja li kulħadd qed jitkellem fuqha sal-lum hija l-omċidju doppju li seħħ ta' Sliema it-tliet anzi fil-għaxija fejn il-bieraħ kien hemm konferenza tal-aħbarijiet li tat iktar dettall dwar dak illi ġara jidher illi permezz tas CCTV cameras il-pulizija setgħu jistabbilixxu illi min daħal u qatel lil Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski li kienu jgħixu f'dik id-dar di traċedja damet biss 4 minuti biex indaħlu ħallelin qattila x'inhuma għax jinħarġu. Interessanti il-fatt illi instabu mejta solari differenti tad-dar u illi jidher li CCTV footage wera wkoll li dawn in-nies tlieta ħirġin mill-binja basket kbir. Li huwa daqsxejn ovvjament wieħed jgħid forsi allura kienx serqa, però milli jidher il-vittma xorta kienet għandu d-depp ma'on u xorta kienet hemm affarijiet prezzjużi d-daru ma nsterqux. U lek l-istorja hija daqsxejn waħda stramba u nistennew forsi l-pulizija tagħti iktar dettalji iktar ma jiżdiedu l-investigazzjonijiet, però hemm appell sabiex jekk wieħed jaf jew ra jew semma xi ħaġa dak il-lejl għaliex hija triq pjuttost b'attività dak il-ħinijiet mhux f'xi raħal minsi, forsi jekk xi ħadd ra jew sema xi ħaġa imur jien il-pulizija sabiex dal-każ vera traġiku immens jissolva. Just one small thing. Christian Pandolfino had just arrived home. Okay. So if this was a targeted robbery, one would assume that they would have been tracking his movements, and then one would have to ask why they would have attempted a robbery right when he arrived home instead of when he was out for dinner for a few hours. So that raised a lot of suspicion that it Tantu ma strambi l-fatti ta' dal-każ li assista jitserqa, omicidju. And he was found dead, Christian Pandolfino, right outside his door as well. So it could be that he had opened the door for this man. Jista' jkun. Forsi l-footage, jekk forsi għandha kellhom footage minn ġewwa tad-dar tista' tgħin li jużguru li ħafna nies ħarġu fuq Facebook bil-kondonanzi tagħhom għal din il-koppja ma tantx tista' ssabbar il-familjari tagħhom qabel ma jkunu jafu x'ġara eżatt dik il-lejla. Ħada daqsxejn suġġett heavy. Yes, another kind of heavy subject in a different manner. So the Broadcasting Authority is standing by its decision to censor journalist questions on state TV's coverage. So what happened was, for those who don't know, the Deputy Prime Minister recently gave a press conference where he announced new restrictions in light of COVID-19, and TVM's coverage cut right after he stopped speaking, which means that the journalist questions and the Deputy Prime Minister's answers weren't shown to TVM's viewers. Now, these questions obviously included some very crucial bits of information that the Deputy Prime Minister, did not touch on necessarily while he was speaking. It's the nature of the game. Sometimes you need to ask a question to get more information. Unfortunately, the Broadcasting Authority is saying that because in a previous press conference, the Prime Minister had used question time to pass a partisan comment. The Nationalist Party had complained that it's unfair that he's passing these partisan comments, and we don't have a right to respond. And so the Broadcasting Authority's ridiculous decision was to just ban all questions, which just makes absolutely no sense whatsoever, and they're just really restricting the rights of Maltese viewers to information, right? Il-prinċipju ta' da diskussjoni kollha li l-Istazzjon Nazzjonali għandu jxandar b'ammont ugwali ta' ħin messaġġ ta' partit u ieħor. Ġifieri jekk il-Partit Laburista ħa kwarta, il-Partit Nazzjonalista għandu dritt tal-kwarta, ma nafx il-partit iż-żgħar jieħdu xi ratio jew jieħdu sħiħ, ma nafx mhux ħanidħol fiha. Però il-biċċa xogħli illi din hija deċiżjoni pjuttost estremista. Ġifieri jekk il-Prim Ministru irid jgħaddi kumment partiġan
Fil-bidu, fil-waqt il-press conference, qabel il-mistoqsijiet, ħajaddih. Ġiex ħatamel issa Broadcasting Authority jekk il-press conference li jmiss jgħaddi kumment partiġan fil-bidu, ħatwaqqaf il-press conference kollha. Ġifieri qed tassumi li l-kumment partiġan ħajoħroġ fil-biċċa tal-mistoqsijiet. Ġifieri hija pjuttost naħseb deċiżjoni estremista li ħarqet ħafna nies u li ma tiswa xejn. The end of the day ma ħassolvi xejn. Ġifieri jekk minn press conference ta' sija kien hemm minuta ta' partiġanizmu, x'nista'? Għajt il-PN jagħmel minuta slot ta' partiġanizmu. I think we just need to grow up a bit as a nation. I mean, these slots for how much you can be partisan and how just at the end of the day it's just restricting freedom of speech. Teqliblu, dejqek il-komment teqliblu, nasek and you can just reach your own conclusion whether it was partisan, whether you agree with it or not. You don't have to censor the person asking. Ma ta' kollox irid ikun kontroversja ħelwa bħal istorja li miss għasrit nemmen illi fid-dawl ta' dak kollu li għaddej f'pajjiżna u fid-dinja kien hemm ħafna nies li kellhom jaqilgħu kontroversja fuq jekk salib MELLIEʿA kellux jitħalla jew jitneħħa. Mela, milli jidher fi żmien l-Easter xi fireworks, grupp tal-fireworks tal-MELLIEʿA jaħrab li jisimhom tellaw salib fost remot fix-xari tal-MELLIEʿA. Anyway, u jidher li kien hemm xi complaint xi ħadd qal li jisma' tiddejqu s-salib u s-salib għal xi raġuni laqgħu dal-complaint u das-salib tneħħa u mbagħad inqara furura xi tneħħa s-salib u daħal fiha l-Kunsill Lokali, daħal fiha l-kap tal-Oppożizzjoni, daħal fiha il-Prim Ministru ta' fuq salib. Insomma, s-salib reġattella imma ħlejna ġurnata ta' spekulazzjoni u ġiriet u whatever fuq dal-prinċipju. Il-raġunament għax insejt kien illi s-salib ta' żmien ta' pandemija qed jipprovdi tama. Sa fil-waqt li ma jtinix fajni s-salib u jaff forsi kien hemm turisti jieħdu l-ritratt, it was a touristic attraction sa ċertu punt, lanqas ma nħoss li reġi l-argument ta' tama mhux tama xi ktieb is-salib għat-tama din l-umon okjot fuq il-mobile jew fuq il-portmoney xi ħaġa. Ġifieri naħseb kemm min rid ineħħih u kemm min rid iħallih għaġġiba fuq li għaġġiba. Grow up guys. U l-Prim Ministru stess kellu jintervjeni, insomma, sab il-ħin biex jitkellem fuq biċċa salib. Insomma. Naħseb inti. It doesn't bother me. I mean, it's a small cross. Like, I don't know why they removed it in the first place. Like, it's really not a big deal at all. I mean, there was a bit of an exaggeration. Għarsa xħana, ħanna limitaw l-knejjes xiex? Well, I think the issue was whether it didn't have a permit or not. I mean, it was, or whether it did. I'm not. It was an issue to do with one of these laws. But at the end of the day, just a small cross. Literally, it's not even a large one. It's a small cross in the middle of a field, not even in a residential area. Big deal. Anyway, so. No, da ċejtent. Mela, kif edna b'dal programm għanna n-student speċjali, għanna l-Graham Sansoni ħajna għatmana li huwa l-kap eżekuttiv tal-Union of Professional Educators, is-suġġett il-kbir li ħajibda nassumi ġabeda ma li ħajkompli ranka minna ftit tal-jiem oħra jadik ta' l-iskola, jekk mhix l-iskejjel sejrin jibqgħu magħluqin kif inalqu fl-ewwel mewġa tal-COVID jew jekk mhix bħalma tnadattaw aħna l-ħajja normali u mhix ħajkunu adattati b'xi mod l-istudenti għal COVID anka fil-ħajja tal-iskola. Graham, nilqawk fil-programm tagħna intom tirrappreżentaw teachers l-essays, kindergarten assistants, lecturers tal-MCAS tal-Università u teachers tal-Ingliż. So għal min forsi ma jafx il-Union of Professional Educators min tirrappreżenta. Mela, intom għamiltu survey intern li rispondew 1285 professional educator. Fejdi nissaqsu ovvjament l-allima mill-perspettiva tagħhom xixtiequ li jsir, x'kien l-eżitu ta' dan is-survey. Mela, hemm ħaġa kien hemm ovvjament konkurrenza straordinarja. So ġieri n-nies irrealizzaw hemm barra kemm huwa importanti iż-żmien li ġej fiġi il-ftuħ tal-iskejjel. U qed jiruna biċċar illi l-edukaturi ma jridux jitlu fl-iskola ġieri f'Settembru li ġej, u hemmhekk wieġbu 87% li ma jridux jitlu fl-iskola. Ir-raġunijiet huma ovvji, raġunijiet huma l-biża' illi m'hemmx biżejjed spazju adekwat, m'hemmx biżejjed faċilitajiet fl-iskejjel tagħna u dak infatti hemm mistoqsija oħra illi tgħid kemm l-edukatur huwa qed jafda s-sistema il-Ministeru
fuq il-prekawzjonijiet, u hawnhekk qed 91.7% qegħdin jgħidu li ma jafdawix. Sewwa. Hemm mistoqsijiet oħrajn, pereżempju kemm huma komdi li jkollhom it-tfal qudiemhom fi klassi. U hemmhekk qed nuru li 81.5% ma jridux it-tfal qudiemhom minħabba dak iċ-ċirkostanzi li semmejna. Bazza sena mistoqsija ħelwa għal dawk min huwa forsi ġenitur, jekk kellhom it-tfal tagħhom jibatuhom l-iskola, u hawnhekk ukoll għandna 86% fedin jgħidu le li kieku huma kellhom l-għażla ma jibatux it-tfal tagħhom l-iskola. Ovvjament aħna qed nirrappreżentaw dawk in-nies u qegħdin niwasslu dan il-messaġġ li hemm sistemi oħrajn, proposti oħrajn li nistgħu aħna nkunu adottajna fil-ġimgħat li ġejjin. U il-membri l-għalliema li tirrappreżentaw xi jgħidu fuq forsi id-detriment li t-tfal jibqgħu imsakrin fid-djar forsi ma jkunx hemm soft skills li wieħed mhux biss jitgħallem mill-ktieb tal-iskola imma jitgħallem meta jitħallat u jagħmilha ma' nies differenti. Din hija ta' problema kbira b'essens għal edukatur li qed jifhem u qed jinduna li t-tfal qed ibatu psikoloġikament, mentalment ukoll. Ġifieri it-tagħlim trattat sewwa mhux biss fuq ktieb jew fi klassi ma wkoll isir billi titħallat ma' nies oħrajn. Dik hija realtà. Imma qegħdin ngħixu f'norma ġdida. U meta saqsina, meta ċemplu diversi parents, u kemm uraw tħassib tagħhom jibgħatu t-tfal tagħhom l-iskola minħabba ovvjament il-biża' li jista' jkun ġara xi ħaġa. Fl-istess ħin jifhmu wkoll għandhom dik il-preokkupazzjoni se jiġri ħabba taħlit fis-sens mod soċjali. In-nies hemm barra għal naqas minn dak li qegħdin juruna jippreferu għal mument temporanju inneħħu dik il-biża' tal-social and emotional u jiffokaw iżjed fuq health and safety fuq is-saħħa tagħhom. Hija problema kbira li ma nissoluzzjonha. Speċjalment meta għandek x'endejt għaliex il-COVID jaf jibqa' magħna sena, sentejn, 3 snin, Alla jaf kemm. Ovvjament nisperaw li bit-teknoloġija li hemm barra il-bambin irid forsi fix-xhur li ġejjin forsi jkollna l-ewwel vaċċin f'idejna, ovvjament dak mhuwiex garanzija, imma rridu naraw illi n-numri huma eżgħar, infatti aħna għandna benchmark. Il-benchmark tagħna huwa Marzu li għadda. Fit-13th of March ingħalqu l-iskejjel. U l-Prim Ministru kif ukoll il-Ministru tal-Edukazzjoni flimkien mas-President tas-Saħħa għalqu l-iskejjel b'14 każ ikun isejħu. Jista' jkun il-benchmark kien ħażin imma dik kif idejhom. Jekk huma ssettjew dik il-benchmark, jiġri jekk aħna f'Marzu li għadna għalaqna l-iskejjel u rajna illi dan ma jistax ikollna sistema ta' sulluzzu. It-Taljani pereżempju ħajiftħu l-iskejjel kif appella jkollok inti każ talaq il-klassi jew talaq l-iskola u ma tarura wara 15 tkun tħalt. Ħanwafqu s-sistema edukattiva ħajkollna dak is-sulluzzu diħlin ħirġin u ma tagħmilx ġieħ għall-istudent. Jiena nemmen li t-tfal tagħna kapaċi jadattaw għas-sistema, irdu nserħu moħħ ġenituri fuq ħaġa illi minn Marzu sa Ġunju sistema edukattiva online kienet mhux ideali għax konna maħsudin bħala edukaturi u allura minn Settembru li ġej is-sistema online tkun iżjed professjonali. Kif eżatt? Jiġifieri illi jkun hemm engagement, jiġifieri l-engagement bejn l-edukatur u l-istudenti tkun inti attwali, ma sax ikollna ġifieri edukaturi li jitbagħtu x-xogħol għal ġimgħa sieħa fl-aħħar il-parents mhumiex edukaturi, sewwa. U allura tkun hemm constant monitoring tal-istudenti. Issa ovvjament ħajkemm studenti li għandhom bżonn fil-monitoring tagħhom id-dar biex ovvjament ikunu qed jiffokaw. Hemm monitoring jekk l-istudenti jekk li se jkunu fil-klassi jew le, ġifieri jista' jkunu virtualment fil-klassi però jilagħbu fuq il-mobile u ma tarahomx hekk. Iva, hija possibbli. Hija possibbli, hija realtà li ftit ġrat ilna. Sewwa fl-aħħar term ġrat li kellek inti online lessons u kien hemm studenti ma kienx jiffokaw u jew kienu jilagħbu fuq issa ovvjament l-għalmu tal-għallim huwa li jwassal il-messaġġ. Iżjed ma jkun inti qed jingaġġaw l-istudent iżjed forsi ħajnaqqas il-probabilità, ma fl-aħħar mill-aħħar din anki fi klassi fiżika ukoll ikollok inti min għalih li inti qiegħed attentu forsi jkun qed jiffoka fuq il-logħba li ħajlek inti fil-break pereżempju. Ġifieri ma jkunx. L-inqas tista' tarahom. Eżatt, iva, imma għandek ukoll
hu on the rock ġifieri fi klassi, ġifieri meta tkun fi klassi għatta tingeġġa tfal. Dik problema minn dejjem ta' dejjem. Inti semmejt benchmark. L-edukaturi li tirrappreżenta inti qegħdin jistabbilixxu xi benchmark huma jew ħajjistrieħu forsi benchmark mill-awtoritajiet tas-saħħa li jgħidu isma' nistgħu nikkontrollaw l-imxija jekk ikollna sal 15-20 każ kuljum ġdid. Il-membri tiegħek huma lesti li jimxu ma' dik il-linja gwida jew le għandhom xi numru f'moħħhom u li jridu jżommu miegħu? Le, il-membri m'għandhomx numri fi sens f'moħħhom li imma ovvjament qed jistrieħu fuq il-benchmark li ħareġ il-gvern f'Marzu li għadda. Ġifieri jekk dak iż-żmien kienet inti ta' problema u allura delu s-superintendent tas-saħħa illi kellu jala, sewwa, allura rridu nimxu ma' dik is-sistema. Ma sax ikonna, kif ngħidlek, ġifieri ma sax ikonna numri li għandna llum, dan inti tfadalna xahar ieħor. Ġifieri tfadal. Jikkalmaw. Jaf inti li propost anke ħsieb tal-union taf tinbidel. Għax hekk aħna naraw illi fi żmien li ġej in-numri ħajjonqsu mod drastikament u ħajkonna inti a flattening of the curve. Ħanaraw aħna iva, aħna fl-aħħar maħniex kontra li tfal li nibdew it-tfal, aħna nixtiequ li nibdew l-iskola, kemm nixtiequ li konna il-plays erġajnu l-assemblies, imma l-iskejjel, bla maħna nafu, forsi ma nivviġwilawx biżejjed, it is a mass gathering. Għet inti għandek primari ta' 500 ruħ, sekondarja ta' 600-700 ruħ, go mass gathering. Għandek inti form section waħda fis-sekondarja, berba klassijiet li huwa il-minimu, qed ikkalkula għandek il-fuq minn 120 student. Ġifieri, dak iċċaqliq kollu fil-kuruturi huwa ta' detriment. U efhem ħankunu onesti. It-tfal tagħna, ġifieri tant kemm huma qaċċana biex jintaqgħu ma' sħabhom, illi għandi dubji serji kemm ħanżommu social distancing, u dik hija problema. Obviously, the virus impacts vulnerable people the more than certain children. Is this a case of prioritizing the potential health risks over education, in your opinion? Jekk huwa mela fil-sistema tagħna għandna tfal vulnerabbli, edukaturi vulnerabbli, u għandna edukaturi li jgħixu ma' nies vulnerabbli. Ġieri aħna rridu li nimminimizzaw dawn il-każijiet. Għandna ċentri apposta pal learning ċentri resource centers li jaspitaw fihom tfal vulnerabbli ħafna illi ma sax nimmaġina jiena l-ħajt qed ikollok każ hemm ġew. Health issues, bar, għandna tfal ukoll għandhom. Allura, jaħsib huwa ejja naqsu il-problema illi konna forsi it-tmexxija iżjed inti widespread. Billi nillimitaw. Mhux qegħdin ngħidu aħna illi din hija proposta biex it-teachers ikunu forsi ħfief jew ma jagħmlu xejn u hekk. Mhux xejn affattu. It-teacher xorta qed jagħmel xogħol u għandu obbligu li s-soċjetà ta' barra. Dan fl-aħħar mill-aħħar qegħdin naraw aħna an educational blackout. U ma rridu nwaqfuha dik l-educational blackout kemm jista' jkun malajr. Fimt? U ma naħsbu li hemm sistema kif nagħmel. Il-problema hija li l-union għadet tisma' n-nies. Il-Ministeru jidher illi raqat minn Marzu law s'issa, tieni għalfejn nidilek u forsi nkun naqra forsi qiebes fil-klim tiegħi. Illi alla volja kemm diversi miżuri għadna ma smajna xejn fatwali se jsir f'Settembru ġej. Għalfejn aħna nafu li teachers iridu jippjanaw. Hemm mod preparanti qudiem klassi u mod preparanti online. Huwa totalment differenti, ma tistax tadatta l-online ma dak li huwa għaddej fi klassi. To be fair, huma qed jgħidu il-Ministru qed jgħid li l-iskejjel se jiftu. Not normali. Dan huwa l-pjan s'issa. Hija dak li qed jgħid huwa fuq il-media, fuq social media u fuq il-pjattaformi li għandu l-Ministeru. Il-għalliema barra mhumiex aware m'għandhomx ċirkulari fejn tgħidilhom isma' l-iskejjel ħajnfetħu f'Settembru li ġej. Inti m'għandhomx ċirkulari bħal dik, jekk għandhom waħda li ma nafx biha, nkun onest, imma sa fina m'għandhomx. Irridu iżjed linji gwidi. Aħna min-naħa tagħna jekk naraw li Settembru li ġej dik il-ġimgħa ta' tiftaħ l-iskola. Il-gvern għadu qed jippersisti biex jiftaħ l-iskejjem u għadin naraw aħna li l-numri għadhom għolin, so aħna nixxu naraw flattening of the curve. Jekk naraw li l-numri għadhom għolin, il-juni ħadd jieħu mbagħad il-passi tagħha biex tipproteġi l-ħaddiema tagħha.
Grazzi ħafna Graham tal-li naqat magħna dal-għodu, għandna xahar da dibattitu naraw, nisperaw n-numri jonqsu bek naraw x'jista' jsir u ovvjament kif anka tfal jadattaw għal din in-norma ġdida, ħajkollok tfal li qas jiftakru żmien fejn wieħed kien joħroġ naħseb u jgħod jiltaqa' bla maskra, imma x'tagħmel COVID mhux qed tolqot lilna biss id-dinja kollha. Grazzi tal-li naqattu magħna, nixtiequlkom kumplament tal-ġurnata tajba. Have a day full of loving. This episode of Lovin Daily was brought to you by Chevo by Wayne.